जय जगन्नाथ आसिकी 9:30 बाजिला गुगुन मोर एपटे शोई बुझुन खराबेल भी खाଇବା भी बसई देछि झील टिफिन भी कर देछि जी आज ट्यूशन होता मामा टी मु सानटा मुझे खेली तापर बसबी हूँ टे छोट छुआ सका सांगे सांगे उठिक दीदी पलि आसले नातन खेलुला हूँ खेलीदे तापर मु भी सका किसी खाइनी कहतु सका एत व्यस्त मना कली ना जानी 9:30 बाजिला फोन करी तो टिफिन अलरेडी मुझे पैक कर बैग रे पसईदेवी कहतु आ गोटे स्कूल जाइनी से गले तो टेंशन से गोटे टाइम जीव दुईटा छोट छुआ को समय पार गोटे बड़ छुआ गोटे छोट छुआ समय बहुत कष्ट आसो कौन बस गुगुन को डाकिबा नाउ स्लीपिंग बंशिका बंशिका गुगुन दीदी ओ ब्यूटी उठ ओ सकाल एमती सुंदर दुछ किए देखिए कहतु मो सुंदरी की सुंदरी सुंदरी उठ उठ दीदी स्कूल जीवा तुम उठ बाबा उठब ना सुंदरी तुम उठब ना हे बापा बाबा देखु मो झील देख गुगुन उठब ना हाँ इरी 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 नंगू देखल रे नंगू देखल रे उठ सुंदर बाबा हिलो मुती देला किली से तार मुती की बसई ते खराब पिलाटा मोर मो सुंदरी मुती देलु ना कहीं मुतिलु गुंज अच्छा अच्छा दीदी स्कूल जीवे तुम अच्छा देखु गुगुन एवं उठीगला कम नागिबा से टिके फ्रेश हो गए दाँत घषब कौन कल खाइब आज गाधु कली बुन तो आखि फुली नमस्कार करदेलु सकाल केते गेल हम तुम सुंदरी दीदी गुगुन उठला एवं ता काम करवा बारबी की डाकिदेवा से घर जाइए आसीगला मो झील स्कूल बाहर चल मुझे जाऊँ दी जन हो मुंड खराब कर दौ चल नानी मुंडी खाला गोटी देनी गोटे देल ना लो तू खा मिछर मागिन बारबी जा अंगनवाड़ी जाऊँगी ड्रेस देखे ना अंगनवाड़ी जाऊनी जीव कि चलो 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 केते छुआ लो चलो चल नंदा छुट्टी किए ना किए ना ये आम खुशी माँ खुशी एटा खुशी एटा जुदी न ए गुगो आस आस खाइब खाइनी खोईदेवी ये पके मजा ये दी जन पलि आसले खुशी आ जुटी डाकबी तुम तो सांग हाँ झी आखिटा कौन फुलची कल तू हाँ खाई देख ये गुगुन के खाईदेव हाँ मोबाइल अच्छे से मोबाइल देखिए खाईदे पड़ेलानी ये सागे पराठा बसा टे खाईदे ताको ए रेडी करदेली ठाकुर गाधे के नम कर समस्त नम नम कर समस्त कांदुची मत नुआ ड्रेस दीदी नम कर समस्त गाधे के नम कर सुना जोगा नम कर
ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ତାପରେ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ଇଏ ଜିଦି ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଲୁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ 10 ଖଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିବୁ ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ 20ଟା ପିନ୍ଧିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର। ତୁ ତ 20ଟା ପିନ୍ଧୁ 20ଟା କେତେଟା ଜାଣିଛୁ ନା? ଗୁଗୁନ ଯାଉଛି ହରିବଂଶ ଜଣକ ବସିଛି ବୋଉ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ନା ମୁଁ ଇଆଡ଼େ କହୁଛି ମାକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଯା ମାକୁ ଧ ହାଁ ଚାଲି ପାରୁନି ମାକୁ ଧ ଠାକୁ ନମ କରିବୁ ଗୁଗୁ ଠାକୁ ନମ କରିବୁ ସୁଷୁ ମାଇଲେ କହିବୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧ ବାବା ନା ଜୋତା କୋଉଠି ହଜିବ ଜୋତା ନାହିଁ ନା ଠାକୁର ଘରକୁ ଜୋତା ନାହିଁ ନା କୁଆଡ଼େ କିଏ ନେଇଯିବ ନା ତା ଛୋଟ ଜୋତା ନାଇଁ ନା କୁକୁର ନେଇଯିବ ଜୋତା ନେଇ ଠାକୁର ଘରକୁ କୋଉଠି ଜୋତା ପିନ୍ଧେ ଯା শুধু କାଦୁଅ ହେଇଛି ଜୋତା କୋଉଠି ରଖିବୁ ମାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମାକୁ ହଇରାଣ କରିବୁନୁ ଗୁଗୁନ ମୁଁ ତ ମାଇଲେ ଶୋଷ କଲେ ମାକୁ କହିବୁ ମୋତେ ଅନେଇଲୁ ମୋତେ ଟିକେ ଅନା ଅନା ଟିକେ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣକ ହରିବଂଶ ବସୁଛି ବୋଉ ଜଗିକି ବସିଥିଲା ଖୋଇ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖୋଇଦେଲି ସେ ମଝିରେ ଆସିଲା କହିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି ହଉ ଯାଉ ଏଇଟା ତ ସୁଖ ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବେଳେ ଏଇସବୁ ସୁଖ ଚାଲି ପାରୁନଥାଉ ନାତି ନାତୁଣୀକି ଧରିବାଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଖ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ପଦାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବାପାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଛୁଆ ପଦାକୁ ଯାଉ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁ ଆମେ ବରଂ ଯାହା ଯେମିତି ହେଉଛୁ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳିବ ମଣିଷ ଜୀବନ କେତେ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିପାରୁନି ତାକୁ କେନ୍ତା ଧରିକି ନେଉଛି ବାର୍ବି ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲାଣି ଗୁଗୁନ ତାକୁ ସେମାନେ ଗୁଗୁନ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇଲା ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ଏଇସବୁ ସୁଖଟା କେଉଁଠି ମିଳିବନି ଯେତେ ପଇସା ଥାଉ ଚାଲିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ନେଇକି ଯାଇଛି ଖାଲି ପଇସା ରୋଜଗାର କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ ପଇସା କେତେ ଦିନ ମଣିଷ ଜୀବନ ତ କ୍ଷଣିକରେ ନଷ୍ଟ ଆଜିକାଲି ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବିନି କାରଣ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ହିଁ କହିଲେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସଜେସନ୍ କରିବେ ରଖୁଛି ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍